नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज लखनौाक भेट दितली आनी थंय ती 2 कार्यावळींनी वांटो घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटक आनी गोंयाक भेट दितले. यूजीसीन उच्च शिक्षण संस्थांक वेळार परीक्षा, निमणी पदवी आनी प्रमाणपत्रां बेगोबेग जारी करपाची खात्री करपाक सांगलां. आयज गुजरातात AFC 17 वर्सां पिराय सकयल्या आशियाई कप सौदी अरेबिया 2026 पात्रताय फेरयेच्या गट डीच्या खेळांत भारत लेबनॉन पंगडा आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज लखनौाक भेट दितली आनी थंय ती 2 कार्यावळींनी वांटो घेतली. ब्रह्मकुमारीच्या 2025 वर्साच्या वर्सुकी विशयाच्या मेडिटेशन फॉर ग्लोबल युनिटी अँड ट्रस्ट हाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ती हजर आसतली. त्या दिसा राष्ट्रपती भारताच्या स्काउट अँड गायड्साच्या हिरक महोत्सवी समारंभाच्या समारोप सुवाळ्यात वांटेकार जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटक आनी गोंयाक भेट दितले. मोदी कर्नाटकांतल्या उडुपी शारांतल्या श्रीकृष्ण मठाक भेट दितले आनी लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यावळीत वांटो घेतले. तशेंच कृष्ण गर्भगृहा मुखार आशिल्ल्या सुवर्ण तीर्थ मंडपाचें उक्तावण करतले आनी पवित्र कनकड किंडी खातीर कनक कवच समर्पीत करतले. उपरांत शारदा पंचशतम महोत्सवा निमतान गोंयांत श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या समारंभात प्रधानमंत्री वांटो घेतले. मठात श्रीरामाच्या 77 फूट उंचायेच्या काश्यप पुतळ्याचें अनावरण करतले आनी रामायण थीम पार्क गार्डनाचें उक्तावण करतले. ह्या निमतान प्रधानमंत्री उपस्थितांकडेन संवाद सादतले. तशेंच विशेष टपाल तिकीट आनी स्मारक नाणें प्रकाशीत करतले. हो पुतळो गोंयच्या धर्मीक पर्यटनाक उर्बा दिवपी थारतलो असो विश्वास गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. आयज 2:30 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत पावतात. तशेंच ह्या कार्यावळी बरोबरूच गोंयांत आयज पणजीत इफ्फीचो समारोप सुवाळो 5:30 वरांचेर जातलो. ह्या दोनूय कार्यावळीक गोंयकारांनी व्हड्या आंकड्यान हजेरी लावची अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तकाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां. हाज्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू 77 फीट आनी पर्तकाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाचो इनॉग्रेशन थंयसरलो म्युझियम मंदिर हे सगळें ताच्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तकाळ हांगासर येता. सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा. ती प्रत्येकान थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा. तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हळ्यार यूजीसीन उच्च शिक्षण संस्थांक वेळार परीक्षा, निमणी पदवी आनी प्रमाणपत्रां बेगोबेग जारी करपाची खात्री करपाक सांगलां. आयोगान म्हळां की कळावाक लागून विद्यार्थ्यांची संदी वगडावतात आनी तांकां योग्य आनी दर्जेदार रोजगार मेळपा पासून ते आडावतात. निकाल जाहीर जाल्या उपरांत 180 दिसां भितर विद्यार्थ्यांक पदवी मेळोवपाचो अधिकार आसा अशें आयोगान मुखार सांगलां. आयोगान सांगलां की नियमांचें पालन केलें ना तर दंडात्मक कारवाय करपाचो तांकां अधिकार आसा. T20 विश्वचषक जिखपी बायलांच्या दृश्टीहीन दिव्यांग क्रिकेट पंगडाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी भेट घेतली. ह्या पंगडान मोदींक स्वाक्षरी केल्ली भेटयली. कोलंबोत जाल्ल्या निमणे मॅचीत बायलांच्या क्रिकेट पंगडान नेपाळाक 7 विकेटींनी हारयल्ले. खेळगड्यांनी आपले प्रेरणादायक अणभव सांगले अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यान म्हळां. गोंयच्या पणजीत जाल्ल्या भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नामनेचे सिनेमाटोग्राफर आनी फिल्म निर्माता के. वैकुंठ हांच्या सन्मानार्थ एक स्मारक टपाल तिकीट जारी केलें. गोंयचो सिनेमा कडेन संबंद येवचे पयलीं लेगीत के. वैकुंठ हांणी चित्रपट सृश्टीचेर एक छाप सोडली अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते एक अशे मनीस जांच्या कॅमेऱ्यान क्लासीक भारतीय चित्रपटांची दृश्य भाशा आकारली अशें तांणी म्हळें. वैकुंठ हांच्या खाशेल्या शैलीत भव्यता आनी सौम्य सूक्ष्म मनशाच्यो भावना अशे दोनूय प्रकार टिपल्यात अशें तांणी फुडें सांगलें. इफ्फी 2025 आयज गोंयांत भव्य समारोप सुवाळ्यान सोंपता. जातूंत महान अभिनेता धर्मेंद्राक श्रद्धांजली ओंपतले. 20 नोव्हेंबराक सुरू जाल्ल्या ह्या महोत्सवांत 81 देशांतले 240 वयर चित्रपट दाखयले. तातूंत संवसारीक सिनेमांतल्या उत्कृश्ट चित्रपटांचेर भर दिल्लो. हाँगकाँगांत एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सांत उज्याक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 94 जाला. 280 परस चड लोक बेपत्ता आसात. जाल्यार जायते लोक अजूनय इमारतींनी आडखून पडल्यात म्हूण हो आंकडो वाडूंक शकता अशें अधिकाऱ्यांनी म्हळां. वट्ट 76 जाण जखमी जाल्यात. तातूंत 15 जाणांची स्थिती अति गंभीर आनी 28 जाणांची स्थिती गंभीर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं
वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी इंडोनेशियाचे हजारांनी वर्सां आदींचे सांस्कृतीक संबंद आसात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. दोनूय देश इतिहासीक, सांस्कृतीक आनी सभ्यता संबंद सामायिक करपी दर्यादेग शेजारी आसात अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या तिसऱ्या भारत इंडोनेशिया संरक्षण मंत्र्यांच्या संवादात संरक्षण मंत्र्यान उक्तावण उलोवप केलें. Both India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia. During visit of our Prime Minister to Indonesia in May 2018, as well as the signing of the enhanced agreement on defense cooperation. By frequent meetings with His Excellency Prabowo Subianto as Defense Minister, further strengthened both our countries' commitment to augment defense cooperation. भारताचें अंतराळ क्षेत्र संवसारीक गुंतवणूकदारां खातीर एक आकर्शक सुवात जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. स्कायरूटाच्या इन्फिनिटी कॅम्पसाच्या उक्तावण सुवाळ्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलयतना मोदी हांणी भारताच्या अंतरीक्ष क्षेत्रांत सरकारान जायत्यो इतिहासीक सुदारणा केल्यात अशें स्पश्ट केलें. खाजगी नवनिर्माणा खातीर सरकारान अंतरीक्ष क्षेत्र उक्तें केलां, जाका लागून स्टार्टअप आनी उद्देगधंद्यांक देशांतल्या शास्त्रीय पर्यावरण प्रणाली वांगडा लागींच्यान काम करपाक मेळटलें अशें तांणी सांगलें. स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है. हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है. आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा. नरेंद्र मोदी सरकारान जायत्या क्षेत्रांनी जीएसटी दर उणे केल्ल्यान देशभरातल्या नागरिकांक फायदो जाल्ल्यान जीएसटी बचत महोत्सव 22 सप्टेंबरा सावन मनयतात. नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणा वरवीं स्टेशनरी वस्तूंचे दर उणे करून स्टेशनरी क्षेत्राक बरी चालना मेळ्ळी. सुदारीत कर संरचने खाला पेन्सिल, शार्पनर, खोडरबर, क्रेयोन, ग्राफबूक, नकाशे आनी चार्ट हाचेर जीएसटी पुरायपणान सूट दिल्या. राज्यांतल्या ग्रामपंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर तेलंगणा राज्य वेंचणूक आयोगान खंयचीय कागाळ नोंद करपा खातीर कागाळ मोडील उगडलां. कागाळ दाखल करचे पयलीं लोकांनी नोंदणी करची पडटा, जाचो प्रगतीचो फाटपुरावो करूंक मेळटा. हो उपक्रम लोकशाय घटमूट करपा खातीर आनी लोकांक सक्रीयपणान वांटो घेवन पारदर्शक आनी जापसालदार वेंचणुकेक चालना दिता आनी तांचे मदीं जापसालदारकीची भावना निर्माण करता अशें आयोगान सांगलां. पयल्या टप्प्या खातीर उमेदवारी स्विकारपाची प्रक्रिया काल सुरू जाली. भांडवली बाजार नियामक सेबीन नूतनीकरण शुल्क भरूंक नाशिल्ल्या बद्दल 68 गुंतवणूक सल्लागारांची नोंदणी रद्द केली. सेबीच्या आयए म्हणल्यार गुंतवणूक सल्लागार नियमा प्रमाण प्रत्येक नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराक नियामकान नोंदणी मंजूर केल्याच्या तारखेपासून दर 5 वर्सांनी नूतनीकरण शुल्क भरचें पडटा. नियामकान नमूद केलें की सल्लागारांक ह्या चुका बद्दल खबर आसूनय तांणी पयशे भरले ना. सेबीन ह्या वर्सा फेब्रुवारी ते जून मजगतीं संस्थाक कितल्योश्योच कारणां दाखय नोटीशी धाडल्यात. 44वा भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावो काल नवी दिल्लीत भारत मंडपांत संपन्न जालो. ह्या वर्सा मेळाव्याचो मथाळो एक भारत श्रेष्ठ भारत आशिल्लो. मेळाव्याच्या निमण्या दिसा वेगवेगळ्या श्रेणींत पुरस्कार प्रदान समारंभ आयोजीत केल्लो. भागीदार राज्यांच्या श्रेणींत राजस्थानान भांगरा पदक जिखलें, झारखंडान फोकस राज्य श्रेणींत भांगरा पदक जिखलें. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या श्रेणींत ओडिशान भांगरा पदक जिखलें. मध्य प्रदेशाक रुप्या पदक आनी पुडुचेरीक कांस्य पदक मेळ्ळें. मंत्रालय आनी विभागांच्या श्रेणींत संरक्षण मंत्रालयान भांगरा पदक जिखलें आनी खण मंत्रालयाक रुप्या पदक मेळ्ळें. भारताची भौशीक सेवा प्रसारक प्रसार भारती संलग्न सुचोवणे प्रमाण दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या आर्यनी फोट्यात पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीन कॉपी एडिटर पदा खातीर अर्ज मागयता. 2 दूरदर्शन आनी 1 आकाशवाणी अशी वट्ट 3 पदां उपलब्ध आसात. ही पदां एका वर्सा खातीर आसा. अदीक म्हायती खातीर avedan.prasarbharati.org वरवीं ऑनलायन अर्ज करचो. आयज गुजरातात AFC 17 वर्सां पिराय सकयल्या आशियाई कप सौदी अरेबिया 2026 पात्रताय फेरयेच्या गट डीच्या खेळात भारत लेबनॉन पंगडा आड खेळटलो. खेळ सांजे 7:30 जातलो. हवामान खात्यान पंजाबात आयज थंड ल्हारांचो अदमास दिला. हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी धुके पडपाचो अदमास आसा, तर अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर वीज आनी वादळां वांगडा गडगड आनी नेटाचे वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज लखनौवाक भेट दितली आनी थंय ती 2 कार्यावळींनी वांटो घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक आनी गोंयाक भेट दितले. युजीसीन उच्च शिक्षण संस्थांक वेळार परिक्षा आनी निमणी पदवी तशेंच प्रमाणपत्रां बेगोबेग जारी करपाची खात्री करपाक सांगलां.
आयज गुजरातात AFC 17 वर्सां पिराय सकयल्या आशियाई कप सौदी अरेबिया 2026 पात्रताय फेरयेच्या गट डीच्या खेळात भारत लेबनन पंगडात खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.